하나님의 말씀은 빌립보서 4장 6절에서 7절입니다. La parole de Dieu est dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. 할렐루야. 오래간만에 여러분을 또 뵙는 것 같습니다. Cela fait longtemps, enfin cela fait un peu de temps que nous ne sommes pas vus. 하나님은 살아계십니다. Mais Dieu est toujours vivant. 우리 눈으로 볼 수 없지만 하나님은 살아계십니다. Nous ne pouvons pas le voir, mais il est toujours vivant. 하나님은 지금도 역사하고 계십니다. Il est en train d'agir dans notre vie. 세 가지로 역사합니다. Il agit de trois manières. 하나님은 지금도 말씀을 성취하고 계십니다. En fait, en ce moment, Dieu est en train d'accomplir sa parole. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous écoutons sa parole. 말씀이 우리의 마음 속에 들어가면 인생이 바뀌어요. Et si la parole entre dans notre esprit, notre vie va changer. 말씀이 선포가 되면 말씀이 성취가 됩니다. Si la parole est proclamée, la parole va être accomplie. 그래서 우리가 예배를 통해서 하나님의 말씀을 듣는 C'est 것입니다. pour ça qu'à travers le culte, nous écoutons la parole de Dieu. 말씀이 성취되는 걸 통해서 하나님이 살아계신 것을 체험할 수가 Et 있습니다. à travers l'accomplissement de la parole, nous pouvons expérimenter que Dieu est vivant. 하나님은 지금도 기도에 응답하고 계십니다. Et Dieu répond à nos prières. 그래서 우리가 하나님께 기도하는 것입니다. C'est pour ça que nous prions à Dieu. 만약에 우리가 하나님의 다른 기도 제목을 찾고 기도한다면 반드시 응답이 되어집니다. Si nous pouvons correctement trouver les sujets de prière, alors ces prières pourront être répondues. 할렐루야. 하나님은 세 번째로 지금도 생명의 구원의 역사를 이루고 계십니다. Et troisièmement, Dieu est en train de sauver les âmes. 지금도 구원의 역사를 이루고 계십니다. Dieu continue à faire ses œuvres du salut. 지금도 전도의 문을 열고 Il 계십니다. continue à ouvrir les portes d'évangélisation. 지금도 하나님의 모든 관심은 구원받을 자에게 있습니다. Toute son attention est sur ceux qui vont être sauvés. 하나님은 지금도 세 가지를 지금도 성취하고 Et 계십니다. donc ces trois fonctions sont toujours accomplies par Dieu. 오늘 우리가 하나님 앞에 예배드리러 모였습니다. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rendre le culte à Dieu. 하나님께서 우리에게 말씀을 주실 것입니다. Et Dieu va nous donner la parole. 혹시 여러분들 가운데 문제 가운데 있는 분들이 있을 겁니다. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont en problème, 갈등 가운데 있는 분들이 있을 qui sont 것입니다. dans les conflits, 어떤 중요한 일을 앞두고 있는 분들도 있을 것입니다. qui font face à des événements importants. 아니면 오랫동안 문제 가운데 빠져서 낙심 가운데 있는 분들도 있을 Ou 것입니다. bien des gens qui sont découragés à cause d'un problème qui dure trop longtemps. 저와 여러분들이 오늘 하나님 앞에 나왔습니다. Mais aujourd'hui, nous sommes devant Dieu. 하나님은 살아계십니다. Dieu est vivant. 하나님께서 우리에게 말씀으로 답을 주시고 Et Dieu va nous donner la solution à travers sa parole. 하나님께서 우리에게 말씀으로 정확한 답을 주시고 Il nous donne la solution exacte du problème à travers la parole. 하나님의 음성 듣는 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis d'écouter la voix de Dieu aujourd'hui. 저는 예수 믿으면서 궁금한 게 있었어요. Quand j'ai cru en Jésus, j'avais une question. 분명히 예수 믿으면 다 끝났다고 합니다. Alors on me dit que quand on croit en Jésus, tout est fini. 예수님이 마지막 십자가 지시면서 마지막 하신 메시지가 다 이뤘다고. Le dernier message de Jésus lorsqu'il était crucifié, c'était tout a été accompli. 또 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 된다고 합니다. Et on me dit que si tu crois en Dieu, tu deviens enfant de Dieu. 대통령 자녀만 돼도 어마어마한 축복을 받는다. Rien qu'enfant du président, c'est un grand privilège. 근데 우리는 만물을 천지를 창조하신 하나님 아버지의 자녀인데. Mais nous sommes enfants de Dieu qui a créé tout le monde entier. 그럼 하나님의 자녀가 되면은 모든 문제 다 끝나야 돼. Alors en tant qu'enfant de Dieu, tous les problèmes ne doivent pas être là. 그때부터 잘 돼야 돼. Tout doit marcher à partir de ce moment. 문제가 없어야 돼. Il ne doit pas y avoir de problème. 또 돈도 좀 풀려야 돼. Et nous devions avoir de l'argent. 또 병도 나아야 돼. Nous ne devons pas avoir de maladie. 그런데 안 그렇더라. Mais ce n'est pas vraiment le cas. 예수 믿고 난 다음에도 갈등이 향해 오고. Même après la croyance en Jésus, il y a toujours des conflits. 예수 믿고 난 다음에도 문제가 계속 오는 Il y 거야. a toujours des problèmes. 예수 믿고 난 다음에도 어려움이 계속 오는 Il y a 거야. toujours des difficultés de la vie. 이걸 어떻게 해결하냐? Alors comment résoudre ces problèmes? 그래서 오늘 우리가 말씀을 통해서 우리가 답을 얻어야 되겠어요. Et donc à travers la parole, nous devons retrouver cette 오늘 제목은 새로운 갈등에 도전하라. Donc le titre du message, c'est lancer le défi de surmonter ces nouveaux conflits. 예를 들어서 도둑놈이 어느 날 예수 믿고 하나님 자녀가 됐어요. Par exemple, un voleur a cru en Jésus et il est devenu enfant de Dieu. 평생 도둑질을 한 거예요. Il a été voleur toute sa vie. 근데 이제 복음을 들었다. Mais il a écouté l'évangile.
이제 하나님 자녀가 됐어요. Il est devenu enfant de Dieu. 생각은 이제 예수를 믿는 거죠. Dans ses pensées, il croit en Jésus. 마음은 결단을 한 거예요. Et son cœur a pris la 내 résolution. 이제 예수를 믿겠다. Moi, je vais commencer à croire en Jésus. 근데 체질은 아직 도둑놈 체질이에요. Mais son habitude reste en tant que habitude de voleur. 이상하게 남의 호주머니에 들어있는 폰이 보여. Et quand il voit quelqu'un, il voit d'abord son portable qui est dans sa poche. 이상하게 손이 건질건질해. Il commence à trembler sa main. 왜? 아직 평생 도둑놈으로 살았어. Pourquoi? Parce qu'il a été voleur toute sa vie. 근데 예수는 믿는단 Mais 말이에요. il croit quand même en Jésus. 근데 자꾸 돈이 보여. Mais il voit de l'argent qui sont dans les poches. 남의 물건이 보여. Il voit des choses qui appartiennent aux autres. 왜냐? 그렇게 살았으니까. Pourquoi? Parce qu'il a vécu comme ça. 그러니까 당연히 갈등이 오는 거예요. Et donc il doit y avoir des conflits dans sa tête. 여러분들 이거는 당연한 Et 갈등이에요. ce sont des conflits évidents. 구원받았다는 증거지요. C'est la preuve, c'est une preuve qu'il est sauvé. 하나님 자녀라는 증거지요. Et ça prouve qu'il est enfant de Dieu. 인생이 바뀌었어요. Parce que sa vie a changé. 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀐 Il 거예요. est passé d'enfant du diable au enfant de Dieu. 근데 체질은 옛날 체질이 남아있다. Mais des habitudes anciennes sont restées. 마귀 자녀의 체질이 남아있다. Il a des habitudes de l'enfant de diable. 세상하고 친하게 지냈다. 이 말이에요. Il a été plus proche au monde qu'à Dieu. 그래서 세상 것을 훨씬 좋아했다. 이 Il 말이에요. aimait plus les choses du monde que les choses spirituelles. 그러니까 여기서 갈등이 자꾸 오는 Et 거예요. donc il doit y avoir des conflits entre ces deux choses. 그 이거는요 우리가 구원받았다는 증거지요. Et donc cela prouve que nous sommes sauvés. 마귀 자녀는 그런 갈등이 없습니다. Mais l'enfant du diable ne va pas faire ce genre de conflit. 우리 인간이 하나님을 떠났거든요. L'homme est séparé de Dieu. 하나님을 떠나 100% 마귀 자녀가 됐어요. L'homme est séparé de Dieu et est devenu à 100% enfant du diable. 그러니까 우리의 마음, 생각, 육신 모든 것들의 주인이 마귀였어요. Et donc le maître de nos pensées, de notre cœur, de notre esprit, c'était le diable. 그러다가 복음을 들었단 말이에요. Et après nous avons pu écouter l'évangile. 그래서 예수 그리스도를 Et 영접합니다. nous avons accepté Jésus-Christ. 하나님 자녀가 된 Nous 거예요. sommes devenus enfants de Dieu. 근데 체질은 아직 마귀 체질이 Mais 남아있는 nous avons toujours des habitudes du diable. 계속해서 갈등이 오는 거예요. Donc il doit y avoir des conflits. 할렐루야. 여러분 이건 정상입니다. 지극히 정상이에요. C'est une chose normale. 갈등 있는 게 정상이에요. Il est normal qu'il y ait des conflits. 예수를 믿고 났는데도 전혀 갈등이 없다. Mais s'il n'y a aucun conflit dans vos têtes après avoir cru en Jésus, 아직 안 c'est 믿고 parce que 있는 vous ne 겁니다. croyez pas peut-être en Jésus. 아직 하나님 자녀가 C'est 아닙니다. parce que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. 하나님 자녀가 됐는데 아무 갈등이 없다. 여러분 그거는요 아직 불신자예요. Si vous êtes enfant de Dieu et qu'il n'y a aucun conflit et tout marche bien, ça veut dire que quelque part vous avez un problème de la croyance. 다시 복음을 듣고 예수 그리스도를 Il 영접해야 돼요. faut réécouter l'évangile et accepter Jésus-Christ. 복음 받고 나면은 다 바뀌게 돼 있어요. Après avoir écouté l'évangile, tout doit changer. 분명히 하나님 살아계시거든요. Dieu est bien vivant. 나는 하나님 자녀거든. Moi, je suis enfant de Dieu. 예수님이 내 안에 들어오셨거든. Et Jésus est entré en moi, 근데 아직 체질은 남아있거든. mais mes habitudes sont restées. 계속해서 갈등이 오는 거예요. Et donc, il y a ces conflits entre les deux parties. 사도 바울이 이 고백을 했어요. Et l'apôtre Paul a dit, 복음을 아주 잘 전한 사도 바울이 로마서 7장에 이 고백을 했어요. l'apôtre Paul qui a proclamé très bien l'évangile a confessé cela. 내 마음으로는 하나님의 법을 따라간다. Mon cœur veut suivre la loi de Dieu, 근데 내 육신은 죄의 법을 섬긴다. mais mon corps physique suit la loi du péché. 그래서 나는 피곤한 사람이다. Et donc, moi, je suis fatigué. 이게 사도 바울의 고백이에요. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. 그래서 나는 날마다 죽노라. Et donc, moi, je meurs toujours, tous les jours. 그래서 예수 믿는 사람한테 이 싸움은 당연히 될 수밖에 Donc, 없어. ce combat que nous menons en tant qu'enfants de Dieu est une chose évidente. 그래서 이 싸움은 굉장히 중요합니다. Et donc, ce combat est en plus important. 이 갈등은 굉장히 Et 중요합니다. ces conflits sont importants. 이스라엘 백성들이 애굽의 노예로 살았어요. Les Israélites étaient esclaves en Égypte. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시켰어요. Et Dieu les a fait sortir d'Égypte. 해방받았다 이 말이에요. Ils ont été libérés. 그때부터 노예가 아니에요. Et à partir de ce moment-là, ils sont plus esclaves. 이제는 해방받은 거예요. Ils sont complètement libérés. 이제는 바로 왕의 지배를 받을 필요가 없어요. Maintenant, ils sont plus sous le règne de Pharaon. 이제는 애굽에 살지 않아요. Ils vivent plus en Égypte. 이제는 끝났다 이 말이에요. Tout est fini. 근데 이 해방받은 이스라엘 민족에게는 또 다른 고난이 있어요. Mais pour les Israélites qui sont sortis d'Égypte, il leur reste encore d'autres souffrances. 가나안 땅으로 가야 된다. Il faut aller à Canaan. 근데 가나안 땅으로 가기 전에 광야를 통과해야 된다. Mais avant d'aller à Canaan, il faut passer le désert. 광야에서 당하는 고난이 있다. Mais il y a des souffrances qui sont dans le désert. 광야는 물이 없어요.
Dans le désert, il n'y a pas d'eau, 먹을 것도 잘 il 없어요. n'y a pas de quoi manger. 근데 그 강야를 통과해서 가나안 땅을 가야 된다. Mais il faut passer ce désert pour arriver à Canaan. 그러니까 거기서 굉장히 갈등이 오는 거예요. Donc les conflits viennent à partir de ce moment. 이스라엘 백성들이 이걸 이해를 못했어요. Mais les Israélites n'ont pas compris cela. 그래갖고 어려움만 오면은 애굽으로 돌아가려. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, ils se sont dit de retourner en Égypte. 여러분들 중에도 아마 그런 분 있을 거예요. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens comme ça. 예수 믿고 괜찮아질 줄 알았는데, Après avoir cru en Jésus, il a cru que tout allait marcher. 예수 믿고 모든 문제 풀릴 줄 Il 알았는데, croyait que tout allait marcher à partir de ce moment. 분명히 구원은 받았는데, J'ai cru en Jésus et j'ai bien reçu le salut. 근데 자꾸 어려운 거예요. Mais les difficultés continuent à venir. 아니 차라리 말 불신자가 더 좋다. Et il vaut mieux être non-croyant. 옛날에 더 좋았다. Avant, c'était mieux. 지금 마음으로 뭘 못해. Pourquoi? Parce que maintenant, je ne peux plus faire n'importe 뭐 quoi. 하나님 자녀니까. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. 불신자는 마음대로 하고 나. Parce que les non-croyants vivent n'importe quoi. 어차피 망할 거. De toute façon, ils vont échouer. 한국에서 중이 복음을 받았어. En Corée, en fait, il y avait un moine bouddhiste qui a cru en Jésus. 오랫동안 중생활 하던 사람이 복음을 받았어. Il a été moine bouddhiste depuis très longtemps et il a écouté l'évangile. 그 예수님을 영접한 거예요. Et il a accepté Jésus-Christ. 그래가지고 이 목사님을 찾아온 거예요. Et donc, il est venu voir un pasteur. 뭐라고 얘기하냐? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? 내 안에 들어간 예수님 좀 꺼내달라. Je voudrais que Jésus qui est entré en moi soit sorti. 너무 힘들다. Parce que ça me donne des difficultés. 힘들어 죽겠다고. Et je vais mourir comme ça. 이 예수님 좀 제발 좀 꺼내달라. Et il faut que ce Jésus soit sorti de mon cœur. 목사님 이렇게 얘기해요. Alors, c'est ce qu'il a dit. Parce 그거 que 마음대로 꺼내는 게 아니다. nous, on ne peut plus sortir ce Jésus. 그러니까 뭐 하나님 자녀로 살든지 아니면 계속 고생하든지 결정이 안 하다. Alors, soit tu vis en tant qu'enfant de Dieu, soit tu auras des souffrances dans ta vie. 우리는 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui sommes sauvés. 그러니까 당연히 갈등이 오는 거예요. Et donc, il y a forcément des conflits. 근데 하나님께서는 광야에 40년 동안 이스라엘 백성들을 훈련을 시킵니다. Mais pendant 40 ans, en fait, Dieu fait des formations pour les Israélites. 연단을 시킨 거예요. Il va les fortifier. 왜냐? 가나안을 정복해야 돼. Pourquoi? Parce qu'ils doivent conquérir la terre de Canaan. 우리는 이제 구원받은 거예요. Donc nous sommes sauvés. 하나님께서 지금 우리를 훈련시키고 있는 Dieu 거예요. est en train de nous former. 왜냐? 세계를 복음화해야 되니까. Pourquoi? Parce que nous devons conquérir le monde. 할렐루야. 지금 우리를 훈련시키고 있는 Il est 거예요. en train de nous former. 일부러 강야를 인도했다니까. Il l'a conduit en fait exprès vers le désert. 여러분들 성경을 자세히 한번 보라니까요. Regardez bien la Bible. 요셉이 하나님이 주시는 꿈을 가졌어요. En fait, Joseph a eu des rêves qui sont donnés par Dieu. 누가 봐도 세계 복음화의 꿈이에요. C'est un rêve évident. C'était pour l'évangélisation. 요셉이 거기에 대한 확신이 Et 있었어요. donc Joseph avait cette conviction. 근데 그 꿈을 가지자마자 노예로 팔려가고. Mais dès qu'il a eu ce rêve, il a été vendu comme esclave. 여러분 그게 성경 얘기라니까요. C'est l'histoire de la Bible. 잘 한번 보라니까요. Regardez bien les histoires. 다윗이 왕으로 기름 부음을 받았어. Quand David était oint d'huile pour être roi, 왕이 될 거라는 거예요. et donc Samuel a dit qu'il allait devenir roi. 할렐루야. 얼마나 큰 축복입니까? C'est une grande bénédiction. 이제 왕이 되는 훈련을 받아야 돼. Et donc il doit suivre des formations pour devenir roi. 근데 이게 웬일입니까? Mais après quelques jours, 다윗이 나라를 위기에서 구했잖아요. David a sauvé son pays d'un... 골리앗을 Et 죽였거든. il a tué Goliath. 근데 그때부터 문제가 오기 시작. À partir de ce moment-là, les problèmes ont commencé. 그때부터 사울 왕이 다윗을 죽이려고 수십 년을 쫓아다녀요. Le roi Saül a suivi David pendant plusieurs dizaines d'années pour le tuer. 바울이 하나님 예수님을 만났어요. Mais pour Paul aussi, Paul a rencontré Dieu. 다메섹 도상에서 예수 그리스도를 만났다 이 Il a 말이에요. rencontré Jésus-Christ à Damas. 그리고 이제는 완전히 바뀌어 버렸어요. Et sa vie a changé. 전도자가 된 거예요. Il est devenu évangéliste. 핍박자에서 전도자가 된 거예요. Il a été persécuteur, mais maintenant il était... 그러면은 막 하나님의 축복이 계속 이어져야 되잖아요. Alors les bénédictions de Dieu devraient continuer dans sa vie. 아니에요. Mais ce n'était pas le cas. 그때부터 바울을 죽이려고 40명이 À 따라붙었다니까. partir de ce moment-là, les 40 personnes se sont réunies et ils ont suivi jusqu'à sa mort pour le tuer. 하나님께서 지금 우리를 광야로 인도하시는 거예요. Et donc Dieu nous conduit en quelque sorte 거기에 놀라운 계획이 있는 dans 거예요. le désert, et dans le désert, 하나님의 큰 계획이 il y 있는 a un 거예요. grand projet de Dieu. 우리가 알 수 없는 계획이 있는 Il y 거예요. a un projet que nous ne connaissons pas. 할렐루야.
여러분들 불신자가 받는 거는 재앙이고 저주입니다. Pour les non-croyants, ce ne sont que des désastres et malédictions. 근데 하나님의 자녀가 받는 거는요 재앙과 저주가 아니에요. Et pour les enfants de Dieu, ce ne sont pas des désastres et malédictions. 거기에는 100% 하나님의 계획이 있어요. Il y a à 100% un projet de Dieu. 그것도 축복의 계획이 Et 있어요. c'est un projet de bénédiction. 이 눈이 열리기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je bénis d'ouvrir cet œil pour voir la bénédiction. 여러분들 가운데 지금 어려운 가운데 있는 분들이 있을 Et 겁니다. je sais que il y a des gens qui sont en difficulté. 굉장히 낙심하는 가운데 있는 Et 분들도 je sais 있어요. qu'il y a des gens aussi qui sont découragés. 인생을 살아가는데 너무나 많은 아픔들이 있어요. Et il y a beaucoup de difficultés dans notre vie, dans toute notre vie. 오늘 여러분들 이 말씀을 들으면서 제대로 눈이 열리면은 그것을 뛰어넘을 수가 있다니까요. Et si aujourd'hui, en écoutant la parole, si vous pouvez ouvrir vos yeux, alors vous pouvez surmonter ces choses. 우리에게 와 있는 이런 것들이 전부 다 오래된 거예요. Toutes ces choses qui sont venues aujourd'hui en tant que problème, 우리가 des choses qui ont duré longtemps. 구원은 받았는데 이 체질이 오래된 거예요. Nous sommes sauvés, mais nos habitudes ont été là depuis longtemps. 이게 창세기 3장에서부터 시작됐거든요. Et ce problème a commencé à partir de Genèse chapitre 3, 창세기 6장에서부터 시작됐거든요. dans Genèse chapitre 6, 창세기 11장에서부터 dans 시작됐거든요. Genèse chapitre 11. 이게 굉장히 오래된 Et 거예요. donc cela a duré très longtemps. 여러분들 내한테 와 있는 여러 가지 문제들이 굉장히 오래된 거예요. Et les problèmes qui sont venus aujourd'hui maintenant, ce sont des choses qui ont duré longtemps. 하나님은 이걸 싹 바꾸기를 원해요. Et Dieu veut que tout soit changé. 그래서 우리에게 구원받은 우리한테도 새로운 갈등이 온다 이 Et 말이에요. donc à nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons aussi des nouveaux conflits. 특히 가정에서 갈등이 많이 와요. Et spécialement dans la famille, il y a toujours des conflits. 여러분들 전부 다 기회로 삼으시기 바랍니다. Et je vous bénis de les changer en tant qu'occasion. 특별히 우리 렘넌트들 기억하세요. Et souvenez bien des remnants, 부모 보고 배우지 말고요. il ne faut pas imiter les parents. 여러분들 가정에 오는 갈등들을 뛰어넘어야 Il 되거든요. faut que tous ces conflits qui viennent de la famille, vous puissiez les surmonter. 최고 축복의 기회. C'est une grande occasion de bénédiction. 요셉이 가정의 갈등을 뛰어넘었다. Joseph a pu surmonter le conflit familial. 할렐루야. 여러분들 하나님께서 굉장한 축복을 예배해 놓은 거예요. Et donc Dieu a préparé une grande bénédiction pour lui. 우리가 예수를 믿다 보면 가정에서도 갈등이 오고요. Il peut y avoir des conflits dans les familles, 직장에서도 갈등이 et 오고요. dans le travail, 인간관계 속에서도 des 갈등이 conflits 오고요. entre les personnes. 심지어는 은혜 받으러 왔는데 교회 속에서도 갈등이 En 오거든요. plus, même à l'église, on peut avoir des conflits. 여러분들 하나님께서는 지금 이스라엘 백성들을 광야로 인도하고 계시는 거예요. Et Dieu est en train de conduire les Israélites vers le désert. 그 광야를 40년 지나고 나면은 그때부터 본격적으로 가나안을 정복하기 시작하는 거예요. Après les 40 ans de désert, ils vont commencer véritablement à conquérir la terre de Canaan. 지금 우리를 훈련시키고 있는 거예요. Et donc, nous sommes en train d'être formés. 할렐루야. 그래서 여러분들 새로운 갈등에 도전을 해야 돼요. Et donc, il faut lancer le défi de surmonter ces conflits. 절대 낙심하지 마세요. Il ne faut pas se décourager. 포기하지 Il 마세요. ne faut pas abandonner. 하나님이 살아계십니다. Dieu est vivant. 우리가 정말 하나님의 복음을 붙잡으면 그때부터 역사하기 시작하는 Si nous 거예요. saisissons véritablement l'évangile de Dieu, Dieu commence à agir à partir de ce moment. 할렐루야. 자, 그러면 갈등과 문제를 어떻게 해결할 것이냐? Alors, comment résoudre ces problèmes et ces conflits? 여러분들이 갈등과 문제 앞에서 해야 될 게 먼저 있어요. Il y a une chose que vous devez faire devant les conflits et devant les problèmes. 그 갈등이나 문제를 해결하기 전에 해야 될 게 있어요. Il y a une chose que vous devez faire avant de résoudre ces problèmes. 하나님은 갈등 해결하는 게 목적이 아니에요. Pour Dieu, ce n'est pas son but, ce n'est pas résoudre. 문제를 해결하는 게 목적이 아니에요. Son objectif, c'est pas résoudre. 이스라엘 백성들이 광야를 가는데 먹을 물이 없는 거예요. Pour les Israélites, il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas de quoi boire. 먹을 물을 주는 게 목적이 아니에요. Donc donner l'eau, c'est pas son objectif. 그 사건을 통해서 하나님만 바라보게 만드는 Mais il 거예요. faut que tous les Israélites puissent regarder seulement Dieu. 오직 하나님만 바라보게 Il 만드는 faut 거예요. que tout le monde regarde Dieu. 완전히 불신앙을 버리도록 Il 만드는 faut 거예요. que toutes les incrédulités soient abandonnées. 할렐루야. 우리의 먹을 거, 입을 거, 우리 신인 것 모든 것들을 책임지시는 우리 하나님. Dieu est en train de contrôler tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons. 그래서 갈등 앞에서 먼저 해야 될 게 있습니다. Donc il y a une chose que nous devons faire en premier. 그게 뭐냐? Quelle est cette chose? 내가 누구냐를 확인하라. Il faut confirmer mon identité. 내가 도대체 누구냐? Alors qui suis-je? 이게 제일 중요한 거예요. C'est la chose la plus importante. 여러분들 왜 불신앙하는 줄 아세요? Pourquoi nous faisons des 왜 incrédulités? 절망하는 줄 Pourquoi 아세요? nous nous décourageons? 왜 포기하는 줄 Pourquoi 아세요? nous abandonnons les choses? 문제와 갈등이 오면은 내가 누군지부터 가장 먼저 흔들립니다.
Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est mon identité qui est troublée. 하나님의 자녀라는 신분이 가장 나약해져 버려요. C'est mon identité en tant qu'enfant de Dieu qui devient le plus faible. 믿음이 없어져 버려요. Je perds la foi. 불신앙이 들어온다니까. J'ai des incrédulités. 그래서 가장 먼저 해야 될 게 있어요. C'est pour ça qu'il y a une chose à faire en premier, 내가 누구냐? c'est connaître qui suis-je. 할렐루야. 여러분들 하나님이 예수님께서 나를 위해서 십자가에 죽었다면 도대체 내가 누구냐? Si Jésus qui est Dieu est mort sur la croix pour nous, alors qui nous sommes? 예수님께서 내 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셨어요. Jésus est mort sur la croix pour mon péché. 모든 죄 문제를 해결하셨어요. Il a résolu tous les problèmes de péché. 사단의 권세를 박살내버렸어요. Il a brisé les forces de Satan. 그리고 모든 흑암을 꺾었어요. Et il a brisé toutes les ténèbres qui sont 하나님 만나는 길을 여셨어요. Il a ouvert le chemin de rencontrer Dieu. 그래서 우리가 하나님 자녀가 된 거예요. Et c'est comme ça que nous sommes devenus enfants de Dieu. 할렐루야. 예수님께서 십자가 지시면서 나를 기억하셨다는 사실. Il faut se souvenir que Jésus, en étant crucifié, il s'est souvenu de nous. 예수님을 죽이시면서까지 우리를 구원하기를 원하셨어요. Et Dieu a voulu absolument nous sauver à tel point que il a tué son fils. 갈등과 문제 앞에서 가장 먼저 회복해야 돼요. Nous devons restaurer une chose avant de résoudre les problèmes. 그게 뭐냐? Qu'est-ce que c'est? 내가 누구냐? C'est notre identité. 난 하나님 자녀. Je suis enfant de Dieu. 나는 구원받은 하나님 Je 자녀. suis enfant de Dieu, puis je suis sauvé. 예수님께서 나를 위해 십자가에 죽으셨어요. Jésus est mort sur la croix pour moi. 그리고 사망의 근세를 깨뜨리고 부활하셨어요. Et il est ressuscité en brisant 지금 la 살아계시고. mort. Et il est vivant en ce moment. 그분이 지금 성령으로 나와 함께 Et 하시고. lui, il est avec moi par son Saint-Esprit. 할렐루야. 이게 빨리 회복이 돼야 Il 된다니까요. faut restaurer d'abord cela. 근데 이게 너무나 중요한 거예요. C'est la chose la plus 사실은 우리가 importante. 엄청난 존재거든요. En vérité, nous sommes des êtres très précieux. 하나님이 내 안에 들어오셨다면 우리는 엄청난 존재예요. Si Dieu est entré en moi, nous sommes des êtres précieux. 할렐루야. 사단이 이걸 알고 있어요. Et Satan le sait très bien. 우리는 흔들리는데 사단은 알고 있어요. Nous sommes troublés, mais Satan est au courant. 우리는 구원의 확신이 없는데 사단은 우리가 구원받은 줄 알고 Et 있어요. nous n'avons pas la conviction de salut, mais Satan sait que nous sommes sauvés. 그래서 집중적으로 공격하죠. C'est pour ça qu'il nous attaque intensivement. 믿음만 흔들면 되거든. Il suffit de troubler sa foi. 불신앙만 심으면 되거든. Il suffit de leur mettre des incrédulités. 믿음만 없애버리면 사단이 승리하거든. Il suffit d'enlever la foi pour que Satan puisse nous vaincre. 그래서 집중적으로 공격하는 거야. Et donc, il nous attaque intensément. 근데 성경은 뭐라고 Mais 얘기하느냐? qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법이 너를 해방했다. La loi de la vie et du Saint-Esprit nous a libérés de la loi du péché et de la mort. 할렐루야. 법적으로 해방받은 Nous 거예요. sommes libérés légalement. 법적으로 구원받은 Nous 거예요. sommes sauvés légalement. 예수 그리스도를 믿는 순간 죄와 사망의 법에서 완전히 해방받은 거예요. Dès que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes complètement libérés de la mort et du péché. 그때부터 성령 하나님께서 우리 안에 탁 들어오신 거예요. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit entre en nous 할렐루야. 영원히 떠나지 않는다. et il ne nous quittera jamais. 그때부터 성령으로 우리와 함께 하신다 이 Et 말이에요. il est avec nous toujours par son Saint-Esprit. 고린도전서 3장 16절에는 성령께서 우리 안에 들어오셔서 성전을 삼으셨다 그랬어요. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, on dit que le Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. 이 사단이요 이걸 모르도록 만드는 거예요. Et donc Satan nous fait en sorte que nous ne puissions pas être au courant. 이걸 놓치도록 만드는 거예요. Nous perdions ces choses. 이 믿음을 희미하게 만들어 Il 버려요. nous fait troubler cette foi. 그게 사단의 목적이거든요. C'est son objectif. 하나님은요 우리가 이걸 확인하기를 원합니다. Mais Dieu veut que nous puissions vérifier cela. 이걸 언약을 붙잡기를 Nous 원합니다. puissions saisir comme alliance. 할렐루야. 여러분들 갈등부터 먼저 해결하지 말고 갈등은 하나님 앞에 내려놓고 내가 하나님의 자녀라는 신분부터 회복해야 돼. Donc n'essayez pas de résoudre les problèmes, les conflits en premier, mais laissez ces choses et vérifiez d'abord votre identité. 이걸 확인하는 순간 흑암이 무너져. Et à partir du moment où vous allez vérifier cela, les ténèbres sont combattues. 할렐루야. 호랑이 새끼를 원숭이하고 같은 우리에 집어넣었어. Quand on va mettre un tigron dans un même case qu'un singe, 호랑이는 아직 어려요. le tigre est encore petit, 원숭이는 큰 원숭이라. mais le singe c'est un grand singe. 호랑이가 힘이 없어. Mais le tigre n'a pas encore de 그러니까 force. 원숭이가 가서 맨날 괴롭히는 Et 거야. le singe va continuer à l'attaquer parce qu'il n'a pas de force. 막두를 펴버려. Il le tape, il le 그리고 frappe, 먹을 거 막 뺏어가고. il va prendre de quoi manger. 그러니까 호랑이가 맨날 막 구석지에 숨어 다녀. Et le tigre était tout le temps en train de se cacher. 맨날 뚫어막 Il se fait frapper. 원숭이를 피해 사는 거예요. Donc il fuit
ce singe. 그래갖고 시간이 흘렀어요. Mais après le temps passé, 계속 맞다가 스트레스를 엄청 받아요. et donc le tigre était vraiment stressé. 근데 어느 날 호랑이가 이 생각이 딱 들었어요. Mais un jour, le tigre a eu cette pensée. 호랑이가 원숭이를 보는 순간 이 생각이 딱 든 거예요. Alors, en regardant ce singe, il a eu cette pensée. 먹고 싶다. J'ai envie de manger. 이 호랑이 생각이 싹 바뀐 거예요. Et donc, les pensées du tigre ont changé. 지금까지는 계속 도망다니다가 Et jusqu'à maintenant, il a continué à 어느 fuir 순간 ce 원숭이가 singe. 먹고 싶다는 생각이 딱 들어요. Mais un jour, il a eu cette pensée de manger ce singe. 눈빛이 바뀌어요. Ses yeux ont changé. 원숭이가 그걸 눈치챘어요. Mais le singe s'est rendu compte de cela. 가까이 오지를 못하요. Il ne peut plus s'approcher de lui. 그때부터 도망다니기 바빠요. Maintenant, c'est le singe qui va s'enfuir. 자기가 누구를 깨닫는 순간 바뀌어. Dès que nous avons compris qui nous sommes, tout va changer. 할렐루야. 여러분들 문제와 갈등 앞에서 내가 누구냐를 깨닫는 순간 바뀌어버린다니까요. Si vous faites face à des problèmes et que devant ces problèmes, vous comprenez qui vous êtes, alors vous pouvez changer les situations. 우리는 하나님 자녀예요. Nous sommes enfants de Dieu. 옛날에 줄리안 모리스라는 사람이 있었어요. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Julien Maurice. 이 사람은 어릴 때 부모를 잃어버렸어요. En fait, cette personne a perdu ses parents quand il était jeune. 그래서 거지로 살았어요. Et donc, il a vécu comme un mendiant. 평생 거지로 살았어요. Il a été mendiant pendant toute sa vie. 구걸하면서 살고. Il demandait de l'argent aux gens. 그러니까 물건 같은 거 들고 다니면서 그거 판매하면서 거지로 돌아다니면서 Et 살았어요. il vendait des choses dans la rue. 근데 어느 날요, 어떤 사람이 찾아온 Mais un jour, il y avait quelqu'un qui est venu le voir. 거예요. 보니까 자기 부모를 찾은 거예요. En fait, il a trouvé ses parents. 그 부모가 굉장히 부자예요. Et ses parents étaient très riches. 재산을 엄청나게 많이 남겨놓고 죽었어요. Et ses parents sont morts après avoir laissé beaucoup d'argent. 이 사람 모리스라는 사람이 갑자기 부자가 된 거예요. Et donc la personne qui s'appelait Maurice est devenue très riche. 집도 어마어마하게 좋아지고, Et il avait une grande maison. 차도 어마어마하게 좋은 차를 타고 Il avait une grande voiture. 싹 바뀌어버렸어요. Il a tout changé. 근데 이 사람이요, 낮에 뭐하러 다니냐, Mais qu'est-ce qu'il fait le jour? 거지 행세를 해가지고 치약하고 비누하고 팔러 다니고. Il s'habille comme un mendiant et il va aller dans la rue pour vendre les choses. 한 달에 한 번씩은 목욕하고 새 옷을 딱 빼고, Mais une fois par mois, il se lave et il s'habille avec des nouveaux vêtements. 그리고 리무진을 타고, Mais il prend des voitures de luxe 그리고 고급 레스토랑에 가고, et il va dans des restaurants de luxe. 그리고 맛있는 음식을 먹어. Et il va manger des choses, des repas. 그리고 다시 돌아와서 거지로 살고. Et il retourne chez lui et il vit comme un mendiant encore. 왜냐? 평생 거지로 살아. Pourquoi? Parce qu'il a été mendiant pendant toute sa vie. 평생 거지로. Il a été mendiant pendant toute sa vie. 지금 이 얘기를 잘 한번 들어보세요. Écoutez bien cette histoire. 많은 성도들이 이렇게 살아요. Beaucoup de fidèles de l'église vivent cette situation. 교회 와서 은혜 받아. Ils viennent à l'église pour recevoir la grâce. 하나님 자녀래. Ils sont enfants de Dieu. 우와, 어마어마한 축복을 받았구나. Moi, j'ai reçu une grande bénédiction. 하나님 살아계시는구나. Dieu est vivant. 나는 하나님 자녀구나. Moi, je suis enfant de 내 Dieu. 모든 문제가 Tous 해결됐구나. mes problèmes sont résolus. 왕자가 되는 거예요. Je vais devenir un 부잣집 아들이 되는 거예요. devenir un 할렐루야. fils d'un riche. 교회 문을 나가는 순간 거지로 살아. Et dès que je vais sortir de la porte de l'église, je vais être mendiant. 옛날 체질로 똑같이 Je 돌아가. vais complètement retourner à mes habitudes du passé. 대부분의 성도들이 이렇게 살아. Et la plupart des fidèles des églises vivent cette situation. 여러분, 우리 이거 바꿔야 돼. Mais nous devons changer cela. 우리 하나님 자녀. Nous sommes enfants de Dieu. 예수님께서 우리를 구원하기 위해서 당신이 죽으셨어요. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. 우리는 얼마만큼 가치 있느냐? Nous avons une telle valeur. 예수님의 피값만큼 가치가 Nous 있는 avons 거예요. une telle valeur que le sang de Jésus devait couler. 그리고 성령님께서 우리 안에 들어오셨어요. Et le Saint-Esprit est entré en nous. 이거부터 확인해야 돼. Nous devons vérifier cela. 이거부터 붙잡아야 돼. Nous devons saisir cela. 여러분들 문제부터 해결하려고 하지 마세요. N'essayez pas de résoudre les problèmes en avant. 내가 하나님의 자녀구나. Mais dites-vous que vous êtes enfant de Dieu. 내가 최고 축복받은 하나님 Moi, 자녀구나. je suis enfant de Dieu qui suis le plus béni. 이거 하나가 확인될 때까지 계속 기도 한번 Et vous 해보세요. allez prier jusqu'à que vous puissiez avoir la conviction de cette identité. 이게 확신이 드는 순간 바뀌기 Et 시작합니다. dès que vous aurez cette conviction,
la situation commence à changer. 이 믿음을 회복하는 순간 Et 바뀐다니까요. lorsque vous allez restaurer cette foi, tout commence à changer. 광야에서 똑같이 어려움을 만났다니까요. Alors, dans le désert, ils ont rencontré les mêmes souffrances. 이스라엘 백성들은 전부 원망합니다. Tous les Israélites étaient en train 불신앙합니다. de se plaindre, faire des incrédulités. 근데 모세만큼은 하나님 바라고, Mais au moins, Moïse était en train de regarder Dieu. 여호수아가 하나님 바라고, Josué a regardé Dieu. 어떤 환경에서도 흔들리지 않습니다. Et dans n'importe quelle circonstance, ils ne se troublaient pas. 왜냐면 하나님 자녀니까. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enfants de Dieu. 하나님이 주신 언약이 있으니까. Ils ont saisi l'alliance de Dieu. 하나님이 함께 하시기 때문에. Parce que Dieu était avec eux. 할렐루야. 이걸 회복시키기를 원하시는 C'est 거예요. cela que Dieu voulait qu'il restaure. 문제가 지금 문제가 Mais 아니라니까요. le problème, ce n'est pas vraiment le problème. 우리가 하나님의 자녀라는 이 신분에 굉장한 자부심과 자부심이 회복이 Nous 된다. devons restaurer cette conviction du fait que nous sommes enfants de Dieu. 그때부터 우리 인생이 바뀌기 시작하는 Et à 거예요. partir de ce moment, notre vie commence à changer. 세 번째입니다. Troisièmement, 그러면 어떻게 문제를 해결할 것이냐? alors comment maintenant résoudre ces problèmes? 해결하는 방법이 있어요. Il y a une méthode. 여러분들 문제 앞에서 내 자신이 누구냐 이거부터 빨리 확인하라 그랬어요. Alors je vous ai dit qu'il faut d'abord vérifier notre identité. 내가 하나님의 자녀구나. Moi je suis enfant de Dieu. 성령으로 지금 나와 함께 하시는 Le 거예요. Saint-Esprit est avec moi. 여러분들 이걸 확인하고 난 다음에 Après avoir vérifié cela, 문제를 어떻게 해결할 것이냐? comment résoudre les problèmes? 갈등을 어떻게 뛰어넘을 Comment 것이냐? résoudre un conflit? 어려움을 어떻게 해결할 Comment 것이냐? résoudre des difficultés? 그 문제의 해결책이 있다. Il y a une solution. 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? Qu'est-ce qu'on dit Dieu? 내가 너와 함께 하겠다. Je serai avec toi. 할렐루야. 진짜 답이 있다니까요. Il y a une vraie solution. 하나님이 우리와 함께 하십니다. Le fait que Dieu est avec nous. 할렐루야. 어떤 문제가 와 있다 하더라도 하나님만 나와 함께 한다면은 그 문제는 문제가 되지 않아요. Quel que soit le problème que nous avons en ce moment, si Dieu est avec moi, ce problème n'est plus un problème. 문제가 해결되는 것보다 더 중요한 Il y a une chose plus importante que résoudre un problème. 하나님이 나와 함께 하십니다. C'est le fait que Dieu est avec nous. 할렐루야. 구하는 자에게 성령을 선물로 주시지 않겠느냐. Dieu donne toujours son Saint-Esprit à celui qui demande. 구하는 대로 응답 주시겠다고 하지 않고 성령을 주시지 않겠느냐. Il ne nous a pas dit qu'il allait nous donner des réponses, mais il nous a dit de nous donner le Saint-Esprit. 만약에 하나님이 약속하신 대로 정말 하나님이 나와 함께 한다면은 문제가 되지 않아요. Si tu es vraiment avec moi, comme la promesse de Dieu, alors le problème n'est plus un problème. 요셉이 노예를 갔어. Joseph est allé en tant que 창세기 esclave. 39장 2절에 이렇게 돼 있어. Dans Genèse chapitre 39, verset 2, on dit 여호와께서 요셉과 함께 하시라. l'Éternel était avec Joseph. 할렐루야. 여호와께서 요셉과 함께 하시고. L'Éternel était avec Joseph. 이게 답이라니까요. C'est ça la réponse. 할렐루야. 여러분들 이게 진짜 한번 잘 한번 생각해 보세요. Réfléchissez bien sur tous ces versets de la Bible. 정말 하나님이 나와 함께 한다면 Alors, si vraiment Dieu est avec moi, 어떤 것도 문제가 되지 않죠. il n'y a rien qui puisse être un problème. 문제가 해결될 뿐만 아니라 Non seulement que les problèmes vont être résolus, 문제를 뛰어넘는 힘이 있는 nous 거고 aurons la force de surmonter ces problèmes. 문제 속에 하나님의 놀라운 응답이 숨겨져 있다. Et nous allons voir la réponse qui est cachée derrière le problème. 그래서 하나님께서 우리에게 답을 주시고 Donc, Dieu nous a donné la solution. 보혜사 성령을 보내주겠다. Il nous a promis de nous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. C'est ce qu'a dit Jésus. 내가 아버지께로 가는 것이 너에게 유익이다. Il vaut mieux que moi, je m'en aille vers le Père. 내가 가면은 또 다른 보혜사를 너에게 보내줄 것이다. Parce que si moi je m'en vais, un autre consolateur sera envoyé. 또 다른 보혜사란 말은 예수님과 같은 다른 분을 보내주겠다 이런 Un 거죠. autre consolateur, ça veut dire c'est le même être que Jésus. 예수님께서 제자들과 함께 다녔어요. Jésus était toujours avec ses apôtres 그 제자들이 아무 문제가 없어요. et les apôtres n'avaient rien. 배고프면은 예수님께서 떡을 만들고 N'avaient aucun problème parce que Jésus faisait des pains. 아픈 사람은 예수님 고쳐주시고 Jésus guérissait les malades. 문제 올 때마다 정확한 답을 주시고 Jésus donnait à chaque fois les solutions. 풍랑이 일어나니까 바다를 잠잠케 Quand 하셨어요. il y a eu des vagues, il a fait calmer la mer. 그 예수님과 함께 할 때는 12 제자가 아무 문제가 없었어요. Et donc, quand les apôtres étaient avec Jésus, il n'y avait aucun problème. 문제가 올수록
예수님을 체험하는 좋은 기회가 됐어요. Mais plus un problème venait, plus il pouvait expérimenter la force de 근데 그 Jésus. 예수님은 십자가 지시고 죽으시고 이제 하늘나라로 돌아가야 돼요. Mais Jésus, maintenant, ce Jésus doit être crucifié et il doit retourner dans les cieux. 그러면서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. Et c'est ce qu'a dit Jésus. 내가 다른 보혜사를 보내주겠다. Je vous enverrai un autre consolateur. 내가 너희와 함께 있었던 것처럼 다른 보혜사를 보내주겠다. De la même façon que j'étais avec vous, je vous enverrai un autre consolateur. 그분이 성령님. Et c'est le Saint-Esprit. 할렐루야. 성령님이 우리와 함께 하시고 Le Saint-Esprit est avec nous. 제자들과 함께 예수님이 함께 했던 것처럼 성령님이 우리와 함께 De 하시고 la même façon que Jésus était avec ses apôtres, le Saint-Esprit est avec nous. 문제 속에 있는 사람들 기억하세요. Souvenez-vous, vous qui êtes dans des problèmes, 큰 어려움이 올 때 가장 힘든 게 뭡니까? quelle est la plus grande difficulté quand nous avons un 이 problème? 문제를 도와줄 사람이 없어. C'est qu'il n'y a personne qui peut m'aider. 이 문제를 해결해 줄 Il 사람이 n'y a 없어. personne qui peut me résoudre ce 이 problème. 문제에 닦아줄 사람이 없어. Il n'y a personne qui a la solution de ce problème. 근데 그렇지 않아요. Mais ce n'est pas le cas. 성령 하나님께서 우리와 함께 하시고 Le Saint-Esprit est avec nous. 그분은 최고의 좋은 자, C'est le meilleur, c'est celui 최고의 능력자. qui nous donne la meilleure solution, celui qui nous 우리 donne 문제의 답을 알고 계시고 la meilleure force. 우리와 함께 하시고 Il est toujours avec nous. 할렐루야. 여러분들 이게 답이라니까요. C'est ça la solution de notre vie. 여러분들 물이 없을 때 물이 답이 아니라니까요. Quand il n'y a pas d'eau, ce n'est pas l'eau qui est la réponse. 먹을 게 없을 때 먹을 게 답이 Quand il 아니라니까요. n'y a pas de quoi manger, ce n'est pas de la nourriture qui est la réponse. 하나님이 나와 함께 하는 거예요. C'est le fait que Dieu est avec nous qui est la réponse. 하나님 안에 먹을 거 입을 거 다 있다니까. Parce qu'en Dieu, il y a toutes choses qui existent en ce monde. 할렐루야. 여러분 이 비밀을 회복하기를 원하시는 거예요. Donc Dieu veut que nous puissions restaurer ce mystère. 어떤 문제가 와도 하나님은 나와 함께 하시고 Quel que soit le problème, Dieu est avec nous. 어떤 어려움 속에 있어도 하나님은 나와 함께 하시고 Quelle que soit la difficulté, Dieu est avec nous. 내가 어떤 질병 가운데 있어도 하나님은 나와 함께 Quelle que soit la maladie que moi j'ai, Dieu est avec nous. 이걸 우리가 회복하기를 원하시는 거예요. Donc Dieu veut que nous puissions restaurer cela. 이 훈련이 돼야 가나안을 정복할 수 Il faut 있다니까요. que nous soyons formés de cette façon pour conquérir Canaan. 가나안을 정복하려면 요단을 건너야 Pour 된다니까요. conquérir Canaan, nous devons traverser le Jourdain. 가나안을 정복하려면 여리고를 무너뜨려야 된다니까요. Pour conquérir le Canaan, nous devons faire écrouler Jéricho. 가나안을 정복하려면 아낙산지를 무너뜨려야 Nous 된다니까요. devons conquérir aussi la terre d'Anak pour conquérir toute la terre de Canaan. 하나님이 나와 함께하는 이 비밀, 이 확신이 없으면요 가나안을 정복할 수가 없어. Si nous n'avons pas la conviction du fait que Dieu est avec moi, nous ne pouvons pas conquérir Canaan. 그래서 우리를 훈련시킵니다. Donc Dieu nous donne des formations. 광야를 끌고 가라. Il nous conduit vers des 물이 없고 là où il n'y a pas d'eau, 먹을 게 없고 là où il n'y a pas de nourriture, 낮에는 너무 덥고 là il fait chaud, 밤에는 너무 춥고 là il fait très froid dans la nuit, 입을 옷도 없고 ils n'ont pas de vêtements. 거기로 가서 훈련을 시켜요. Et donc il les conduit pour qu'ils soient formés, 하나님만 바라보도록 pour qu'ils puissent regarder seulement Dieu, 하나님 안에 모든 것이 다 있음을 믿도록 pour qu'ils croient qu'en Dieu, 오직 예수만 붙잡도록 qu'ils saisissent seulement Jésus 그리고 가나안을 가게 하세 가도록 et aller seulement vers le Canaan, 세계 복음을 향해서 가도록 aller vers l'évangélisation mondiale. 훈련시키는 Il nous forme. 할렐루야. 우리에게 오는 갈등과 문제는 하나님 우리를 연단시키기 위해서 Les problèmes et les conflits sont là pour nous fortifier. 그래서 방법은 하나밖에 없어요. Donc il n'y a qu'une seule méthode. 성령 충만을 주겠다고 약속. Il nous a promis la plénitude du Saint-Esprit. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들이 어떤 조건에 있어도 상관없어요. Quelle que soit votre condition de vie, ce n'est pas important. 어떤 배경이 있어도 괜찮아요. Quel que soit votre arrière-plan. 공부를 좀 못해도 괜찮아요. Même si vous n'êtes pas très intelligent, 지금 직장이 없어도 괜찮아요. même si vous n'avez pas d'emploi, 성령 충만만 받으면 하나님의 권능이 나타나게 돼요. si vous êtes rempli Saint-Esprit, la puissance de Dieu apparaît. 땅 끝까지 내 증인이 되리라. Et on nous a dit d'être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 땅 끝까지 증인이 될 수밖에 없도록 내가 증거를 주겠다. Et Dieu va nous donner les preuves pour que nous puissions être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 할렐루야. 여러분들이 좀 새롭게 시작하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de recommencer votre vie chrétienne à partir de ce moment. 결론입니다. Conclusion. 자, 성도는 이렇게 살아. Alors les fidèles doivent vivre de cette façon. 인도받는다는 방식, 인도받는 방법. C'est
c'est un moyen d'être conduit par le Saint-Esprit. 우리에게는 계속 문제가 옵니다. Nous continuerons 계속 갈등이 nous 옵니다. continuerons à avoir des conflits. 육신은 계속 늙습니다. Notre corps physique va vieillir. 늙으면 병듭니다. Et quand nous allons vieillir, nous aurons 그리고 반드시 죽게 돼 et 있습니다. nous allons mourir. 문제 없는 곳이 Il 없습니다. n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de problème. 또 얘기하지만은 문제를 없애달라고 기도하면은 하나님이 딱 Je 데려가시죠. vous dis encore une fois, mais si vous demandez à ce qu'il n'y ait pas de problème, Dieu va vous prendre. 할렐루야. 천국에 가면은 문제가 없어요. Parce que dans les cieux, il n'y a pas de problème. 무덤에 들어가면 문제가 없어요. Dans le tombeau, il n'y a pas de problème. 우리가 문제 있다는 말은 살아 있다는 증거. Si nous avons des problèmes, ça prouve que nous avons la vie. 할렐루야. 우리가 살아 있으니까 이 땅에 문제가 있는 거예요. Puisque nous sommes en vie, nous avons des problèmes dans ce monde. 이제는 문제가 재앙이 아닙니다. Mais les problèmes ne sont plus des désastres. 이제는 갈등이 저주가 아닙니다. Les conflits ne sont plus des malédictions. 죄값으로 받아야 될 재앙과 저주는 예수님께서 다 갚아버렸어요. Jésus a déjà résolu tous ces désastres et malédictions que nous devions avoir à cause de notre péché. 할렐루야. 더 이상 우리 게 아니에요. Ce ne sont plus les nôtres. 우리 게 아닌 거 가지고 고민하지 마세요. Nous ne devons pas nous inquiéter à cause des choses qui ne sont pas les nôtres. 내가 하나님 거예요. Moi, je m'appartiens à Dieu. 내가 그리스도께. Moi, je suis à Christ. 걱정은 누가 해야 돼요? Qui est-ce qui doit s'inquiéter? 손님은 걱정하지 않습니다. L'invité ne s'inquiète pas. 집이 부서졌다. 손님은 걱정하지 Si 않습니다. la maison est cassée, c'est pas l'invité qui va s'inquiéter, c'est le maître qui va s'inquiéter. 우리의 주인이 누굽니까? Qui est notre maître? 내가 아니에요. Ce n'est pas moi. 내가 아니에요. Ce n'est pas moi. 예수 그리스도. C'est Jésus-Christ. 하나님. C'est Dieu. 하나님이 나를 위해서 걱정하시는 거예요. C'est Dieu qui s'inquiète pour moi. 하나님이 나를 책임지는 거예요. C'est Dieu qui prend la responsabilité de ma vie. 할렐루야. 여러분들에게 와 있는 걱정, 고민, 갈등은 여러분께 아니에요. Les conflits, les malédictions, les désastres que vous avez en ce moment, ce ne sont pas les vôtres. 내 거라고 생각하는 그 자체가 지금 사단한테 쏘고 있는 거예요. Pensez que ce sont les vôtres, c'est déjà une tromperie de Satan. 그게 창세기 3장 문제라니까요. C'est le problème de Genèse chapitre 3. 네가 하나님처럼 될 수 있다. Toi, tu seras comme Dieu. 그래가지고 하나님 떠나게 만들었잖아. C'est comme ça que le serpent les a séduits. 내 중심으로. Pour que moi je sois centré, 내가 잘 돼야 되고, pour que ma vie marche, 내가 성공해야 pour que 되고, moi j'ai une réussite, 내가 응답받아야 pour 되고, que moi je reçois des grâces. 전부 다 나 중심. C'est seulement moi qui suis le centre. 그러니까 그게 창세기 3장 C'est ça 문제라니까. le problème de Genèse chapitre 3. 이제 우리는 거기서 완전히 해방받았어. Nous sommes complètement libérés de cela. 우리는 하나님 거. Nous appartenons à Dieu. 이 교회도 하나님 거. Cette église appartient à Dieu. 우리 자녀도 하나님 Nos 거. enfants appartiennent à Dieu. 우리 남편도 하나님 거. Notre mari appartient à Dieu. 우리 아내도 하나님 거. Notre femme appartient à Dieu. 할렐루야. 여러분 이거 붙잡아야 돼. Il faut saisir ces choses. 더 이상 우리 게 아니에요. Ce ne sont plus les nôtres. 자, 우리 게 아니기 때문에 그냥 아무리 때나 하라는 말이냐? Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber parce que ce ne sont plus les nôtres. 아니에요. C'est pas vrai. 하나님 거잖아요. Parce que cela appartient à Dieu. 내 거일 때보다도 하나님 거이기 때문에 더 귀한 거죠. Puisque cela appartient à Dieu, c'est plus précieux qu'avant. 더 소중한 거죠. C'est plus précieux pour moi. 그래서 내가 귀하게 생각합니다. Et donc, moi, je pense ces choses comme précieuses. 관리를 잘해야 돼. Je dois bien les gérer. 자녀들을 잘 키워야 돼. Je dois bien élever les enfants. 왜? 내 게 아니니까. Parce qu'ils m'appartiennent 하나님 거. pas. Ils appartiennent à Dieu. 할렐루야. 우리 렘넌트들은 걱정하지 마세요. Les remnants ne doivent pas s'inquiéter. 부모들 문제 안 돼요. Les parents ne sont pas des problèmes. 여러분들 잘못이 아니에요. Ce n'est pas votre faute. 부모 문제는 여러분들 잘못이 아니에요. Les problèmes des parents, ce n'est pas votre faute. 여러분들 잘못도 아닌데 거기에 빠질 필요가 Il ne 없어요. faut pas tomber dans ces problèmes parce que ce ne sont pas les vôtres. 하나님께서 그런 부모를 주신 거예요. Parce que Dieu vous a donné ses parents. 뭐 하라고요? Pour faire quoi? 진짜 세계복음 하라. Pour faire l'évangélisation mondiale. 가정사례라. Pour sauver la famille. 하나님께서 렘넌트들에게 주신 거예요. Et c'est la solution qu'a donnée aux remnants. 생각을 싹 바꿔버려요. Et il faut changer nos pensées. 그래서 이렇게 시작하면 됩니다. 이제. Donc nous devons commencer de cette façon. 이제는 기도부터 하면 돼요. Nous devons commencer par la prière. 기도하면은 하나님께서 역사하시고 Si nous prions, Dieu agit. 성령이 인도하시고 Le Saint-Esprit nous conduit. 오늘 읽었던 말씀처럼 아무것도 염려하지 마세요. Comme la parole que nous avons lue, le verset que nous avons lu, ne vous inquiétez de rien. 모든 갈등은 기도 제목이에요. Tous les conflits sont des sujets de prière. 모든 염려는 기도 제목이에요. Toutes les inquiétudes sont des sujets de prière. 하나님만 바라보라고 주신 기도 Ce 제목이에요. sont des sujets de prière pour que nous regardions seulement Dieu. 기도하고 Nous n'avons qu'à prier. 대신 말씀을 붙잡아요. Mais il faut absolument saisir la parole. 말씀을 붙잡아요. Il faut saisir la parole. 내가 하나님의 자녀라는 Il
Il faut saisir cette situation, 하나님이 나와 함께한다. le fait que Dieu est avec nous. 오늘 주셨던 이런 말씀들을 붙잡아요. Et saisir cette parole, la parole de 아무것도 염려하지 마라. Dieu. Ne vous inquiétez de rien. 모든 일에 기도와 간구로 Mais faites connaître par vos 너희 prières 구할 것을 하나님께 구하라. tout ce que vous demandez. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시. Alors Dieu de paix qui surpasse toute intelligence vous gardera dans sa grâce. 이 말씀을 붙잡으면 Et il faut saisir cette parole. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Et prier au nom de Jésus-Christ. 할렐루야. 우리는 자격이 안 돼요. Nous n'avons pas de capacité. 그래서 예수 그리스도 이름을 주신 거예요. C'est pour ça qu'il nous a donné le nom de Jésus. 하나님이 꼼짝 못하는 이름이 있어요. Dieu ne peut rien faire devant ce nom. 그 이름이 예수 그리스도 이름. C'est le nom de Jésus-Christ. 예수 그리스도 이름만 붙잡으면 하나님도 꼼짝을 못해요. Et il suffit de saisir le nom de Jésus-Christ pour que Dieu nous donne les réponses. 여러분들이 어떤 죄를 지었다 하더라도 예수를 붙잡는 순간 하나님은 응답하시게 돼요. Quels que soient les péchés que vous avez commis, si vous saisissez le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ, Dieu vous répond. 할렐루야. 여러분에게 새로운 도전이 시작되기를 주님으로 축복합니다. Que ce nouveau défi commence dans votre vie. 여러분을 통해서 여러분들의 모든 가정, 가문 또 현장에 여러분들이 가는 모든 현장에 살아나는 축복이 되기를 주님으로 축복합니다. Et je vous bénis au nom du Seigneur de sauver tous vos familles, tous vos terrains, selon vos pas que vous allez avoir. 기도하십시다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de pouvoir te louer. 하나님의 음성 듣도록 예배로 불러주시니 감사합니다. Merci de nous avoir appelés dans ce culte pour pouvoir écouter ta voix. 하나님의 말씀을 붙잡도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de saisir ta parole. 어떤 문제 속에서도 하나님의 자녀라는 신분이 회복되도록 역사하여 Et 주옵소서. permets-nous de restaurer notre identité d'enfant de Dieu dans n'importe quelle circonstance. 성령으로 우리와 함께하는 이 비밀을 누릴 수 있도록 역사하여 Et 주시옵소서. permets-nous de nous réjouir du fait que Dieu est avec nous. 이제는 갈등을 뛰어넘어 세계복음화할 수 있는 우리에게 훈련을 연단을 허락하여 주시옵소서. Et donne-nous, permets-nous des formations pour que nous puissions surmonter les conflits et aller dans le monde entier. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.